Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Cerita Rasa bersama saya Rahma. Oke, di video kali ini ada yang beda karena nggak sama suami. Biasanya kita duduk bareng dan bahas tentang our marriage life. Tapi video kali ini kita bakal bahas tentang gimana sih caranya improve my English skill based on my experience. Jadi buat kalian yang mau tahu, let's get to the list. Oke, cerita dulu sedikit why I have to speak up about my experience about my English because my friends and family come to me and give me some advice tuh. Kayaknya YouTube-nya harus diisi juga dengan ilmu yang kamu mumpuni di dalamnya. Like I'm an English teacher. So yeah, I have a little experience, like maybe something like mungkin dari sisi knowledge-nya ya, karena pernah mengenyam pendidikan bahasa Inggris di tahun 2016. Jadi waktu tahun 2016 tuh udah lulus gitu teman-teman. Jadi udah sempat ngajar juga di beberapa sekolah dari mulai SD, SMP, terus pernah nyoba juga di SMA, pernah nyoba juga di kindergarten gitu, pernah di coursing juga gitu. Jadi ya oke, so maybe I have a little experience that I will share to you. Hopefully it can bermanfaat buat teman-teman semua. So okay, the first thing, hal pertama, based on my experience. Jadi kenapa sih pertama mungkin kita ke ininya dulu, kenapa sih bahasa Inggris itu penting? Mungkin buat para pemula yang mungkin sekarang lagi ngejar goalsnya, yang ingin belajar di luar negeri mungkin, atau mungkin apalagi sekarang banyak banget perusahaan yang mengharuskan ya, salah satu requirementnya tuh lancar berbahasa Inggris ya, at least bahasa Inggris lah ya. Bahasa asing yang lain mungkin bisa mengikuti gitu, tapi kalau bahasa Inggris itu seperti wajibnya gitu di beberapa perusahaan besar. And then for masih buat yang suka, love to, tapi gimana sih gitu, how gitu. So I will share my experience. Okay, the first thing is motivation. Niat. Ini antara mau sama nggak mau, itu aja sih. When you want to do something, when you feel that okay, goals aku tuh di sini, berarti you have to do something, you have to take an action. And jadi nanti action selanjutnya tuh akan hadir saat kamu udah punya motivasi gitu kan. Jadi motivasinya apa dulu untuk belajar bahasa Inggris itu apa, biar udah tertanam dulu tuh. Jadi kalau kita punya goals apa segala macam, saat kita when you feels like it's fall off, you will remember your motivation again, and then ya itu will charge up your action gitu. Okay. Number two is vocabulary. Jadi dari semua bahasa asing kayaknya yang pertama harus diketahui itu adalah vocab, teman-teman. Jadi memperbanyak, enrich your vocabulary as much as you can. Caranya gimana? Banyak banget sekarang caranya, teman-teman. Kalian bisa otodidak juga udah bisa. Honestly, I have been taking a course when I was in a senior high school and in a college. Yeah, I don't really remember at that time, but I have ever. Jadi pernah waktu itu. Cuman not really works on me. I don't know why. Mungkin karena English itu lebih ke praktis kan gitu. Jadi apalagi speaking itu harus terus praktis. Dan ini setelah ngalamin 2 tahun gak ngajar, teman-teman, tuh kerasa banget Englishku mulai sedikit demi sedikit turun. Jadi like I have to chart up my skill, maybe in this way. Meskipun ibu rumah tangga, tapi karena pernah punya pengalaman mengajar, jadi kayaknya harus terus harus dibagikan supaya ilmunya bertambah gitu kan ya, teman-teman. Oke. Jadi yang nomor 2 tuh adalah vocab. Kenapa aku bilang vocab? Karena when you go abroad, when you go somewhere, ketika itu bukan tidak di negara kita, for example, and then you want to ask
someone, misalkan di mana sih toilet atau di mana sih hotel, you can say where hotel. Even your grammar is not good enough, at least you can say where hotel gitu. Mereka bakal ngerti. Mereka bakal ngerti teman-teman. Jadi they will give you a direction to go there. So yeah, jadi vocab is important. Okay, number three is you have to like digging up your hobby. What is your hobby? Like kayaknya kalau misalkan kalian mempelajari sesuatu based on your hobby, it will be fun. Ya nggak sih? Jadi kalau misalkan kita tuh kayak seneng nih sama, for example, I really love watching movies, and then when I'm watching movies, I'm trying to nontonnya tuh film-film yang bahasa Inggris gitu. Jadi yang relate to your hobby, but still in English gitu deh pokoknya. Jadi yang suka planting, gardening, mungkin bisa nonton video YouTube sekarang tuh banyak banget, dan kalian bisa serap ilmunya from the real native speaker, and then you can reach find out more about the vocabulary and then the grammar also, karena itu bakal berdampingan, bakal dengan sendirinya kayak kita tahu gitu, gitu. Dan based on my experience, I love watching some kind of interview selebritis luar negeri atau public figure siapapun. Interviewnya dalam bahasa Inggris tuh kayaknya seru aja nontoninnya gitu. Harus vlog juga gitu kan. Kalau vlog kan morning routine and the night routine, something that relatable gitu sama kita. Jadi kayak lebih mudah aja gitu. Secara nggak langsung kita tuh sedang belajar, tapi you don't feel like lagi belajar gitu, tapi bakal ngerti sendiri gitu. That's why vocabulary from your hobbies, I think that's really works on me, and hopefully sama kalian juga. Number 4 is confident. I think confident is grammar tuh belakangan teman-teman, tapi kalau you have confident, you trust yourself, right? Like you don't have to really kind of caring about other people, let them say something about your English, karena waktu Rahma pun sama, I'm trying so hard about my grammar, like how to improve my skill in reading comprehension, listening, karena kan itu level-levelnya yang lumayan susah gitu. Tapi ternyata when I have a confidence, like I'm trying to speaking, and then when my lecturer or someone who expert in this space, they will help you to correcting your English sentence. For example, like where toilet, it can be where is toilet, where's toilet, something like that gitu. Jadi kayak dikoreksi gitu, dan it will be fun when you have a partner. Even you don't have any partner, like I say before, sekarang tuh platform YouTube tuh udah jadi temen kita, nggak sih teman-teman, untuk kita belajar gitu. The last thing, you can learn, kayak sekarang tuh untuk enrich vocab ya teman-teman. Enrich vocab tuh ada banyak banget kamus yang bagus ya, ada kayak kamus Cambridge gitu ya, nanti aku spill di sini. Itu banyak banget. Jadi kita mentranslate-nya not into bahasa, tapi ke sinonim dari kata itu sendiri gitu. Jadi kitanya lebih enrich our vocab gitu. Jadi lebih banyak lagi list vocabularies kita gitu teman-teman. Selain kamus juga, when you want to learn yang gratis tuh ada platform Omer TV juga, tapi yang lagi viral juga kan waktu itu ada salah satu content creator kayak Vicky Naki gitu, belajar dari Omer TV, bisa berbagai bahasa, dan that's worth. So yeah, I think that's all from me. Maybe if you have any comments, if you have any advice or critics or advice or something, you can comment below. Thank you so much for watching, and I'll see you on my next one. Assalamualaikum.